यूएन में जारी रोड सेक्टर तरक्याती मंसूबों के लिए 20 अरब रुपए से ज्यादा के फंड्स मुख्तस हुए हैं। निगरान हुकूमत ने आइंदा 4 माह के लिए पेश करदा बजट में फैसलाबाद की तरक्याती स्कीमों के लिए भी फंड्स रखे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। बजट के हवाले से रोड सेक्टर तरक्याती मंसूबों के लिए 20 अरब से ज्यादा के फंड्स मुख्तस। बजट में फैसलाबाद में जारी तरक्याती स्कीमों के लिए भी फंड्स रखे गए हैं। सूबा भर में तबाहाल बिल्डिंग्स और रोड्स की बहाली के लिए 7 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस हुए हैं। फैसलाबाद चनियोट सरगोदा रोड की बहाली के लिए 3 अरब 49 करोड़ रखे गए हैं। जड़ावाला सत्याना समंदरी रोड फेज 1 के लिए 2 अरब 20 करोड़ मुख्तस हुए हैं। फैसलाबाद झंग रोड चिरागाबाद तक सड़क की बहाली के लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। देहाती प्रोग्राम फैसलाबाद समेत 5 अजला के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। समंदरी रचाना टोबा टैक्सिंग की बहाली के लिए 2 अरब रुपए। जी बिल्कुल, आइंदा 4 माह के हवाले से फैसलाबाद डिवीज़न में रोड सेक्टर्स की स्कीमें जो है वो एडीपी में शामिल की गई हैं और ऐसी स्कीमें जो फैसलाबाद में गुज़श्ता 5 साल से जारी थी उस हवाले से 20 अरब रुपए के फंड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अरसा दराज से फैसलाबाद चनियोट और सरगोदा रोड की बहाली का मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो मंजूर कर लिया गया है और उस मनसूबा के हवाले से 3 अरब 49 करोड़ के फंड जो है मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह फैसलाबाद डिवीज़न भर में जितनी भी सैलाब से तबाहकार बिल्डिंग्स हैं और रोड्स हैं और इस तरह सूबा के दीगर अजला में जो रोड्स बहाल ख़राब हो चुके हैं उसके लिए 7 अरब और 90 करोड़ के फंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह फैसलाबाद बाईपास जो 6.5 अरब रुपए की स्कीम थी उसको 4 माह के लिए फुल फंडेड करने का फैसला किया गया है और 4.5 अरब रुपए के फंड जो है वो जारी किए जाएंगे। इसी तरह फैसलाबाद जंग रोड चिरागाबाद तक जो है वो 13 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं और देहाती प्रोग्राम जो फैसलाबाद में दीगर के 5 अजला में जारी है उसके लिए 4 अरब रुपए के फंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं। निगरान हुकूमत की जानब से आइंदा 4 माह के लिए इन तमाम स्कीमों के हवाले से जो है फंड मुख्तस किए गए हैं और फैसलाबाद ड्राई पोर्ट तसाइयाँ वाला इंटरचेंज के लिए 1 अरब 24 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं। ये तमाम तर फंड जो है वो बजट में शामिल किए जा चुके हैं और तरक्याती जो स्कीमें हैं उसकी मद में जो है इन तमाम स्कीमों के हवाले से जो है PND की जानब से फंड भी जारी किए जाएंगे। और इसी तरह गोजरा पेंसरा फैसलाबाद रोड अरसा दराज से खस्ताली का शिकार था उस हवाले से भी 17 करोड़ 60 लाख के फंड जो है वो मुख्तस किए गए हैं और फैसलाबाद मकुआना जड़ावाला रोड उसके लिए 94 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं और फैसलाबाद सत्याना तांदला वाला बाईपास को मिलाने वाली सड़कों के लिए 1 अरब 52 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरह अमीपुर बंगला नरवाड़ा के लिए 23 करोड़ और मिल्लत रोड के मुल्हका 11 देहातों से सड़कों की बहाली के लिए जो है वो 92 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं। ये तमाम जो स्कीमें हैं एडीपी स्कीम 2023 और 24 जो आइंदा 4 माह के लिए पेश की गई है उस तमाम स्कीमों के लिए ये फंड रखे गए हैं। अलबत्ता जितनी भी फैसलाबाद में रोड सेक्टर की जारी तरक्याती स्कीमें हैं उस हवाले से 20 अरब से ज़ायद के फंड जो है डिवीज़न भर की तमाम खस्ताहाल रोड सेक्टर्स के लिए रखे गए हैं और महकमा हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन इन फंड्स को यूटिलाइज करते हुए जो सड़कों के बकिया रिमेनिंग पोर्शन है उस पर काम मुकम्मल करेगा। इसी तरह मोटरवे M3 समुद्री इंटरचेंज और समुद्री साहिवाल रोड मोटरवे M3 समुद्री शहर तक समुद्री दोराया की तमीरों बहाली के लिए 57 करोड़ के फंड मुख्तस किए गए हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो पंजाब का आइंदा 4 माह के लिए बजट पेश किया गया ये उन बजट के हवाले से तमाम तर जो है वो स्कीमें हैं जो 4 माह के लिए मुख्तस की गई हैं और मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं इन फंड्स को यूटिलाइज करते हुए तमाम तर तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल करेंगे। जी आ रहे थे कि जड़ावाला फैसलाबाद मकवाना के लिए 94 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। फैसलाबाद सत्याना रोड तांदला वाला बाईपास तक सड़क के लिए 1 अरब 52 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। इमरान अब हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान बता रहे थे कि अमीनपुर बंगला नरवाला रोड 23 करोड़ मिल्लत चौक मिल्हका देहातों की सड़कों के लिए 92 करोड़ रुपए मुख्तस हुए हैं। बजट के हवाले से ही आपको बताएं, पंजाब बजट में फिशरीज के लिए 16 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। फैसलाबाद झंग टोबा में माहीगीर के हवाले से तरक्याती काम होंगे। मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने पैसे मुख्तस कर दिए हैं। मुख्तलिफ प्लांट यूनिट्स भी बनाए जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे फसी नकवी से। फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो बजट पेश कर दिया गया था जिसके मुताबिक जो है पंजाब फिशरीज़ को 16 करोड़ रुपए के करीब जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो फ़ंड जारी किए जाएंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए जाएंगे। इस हवाले से फैसलाबाद डिवीज़न समेत
جھنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوبا ٹیکسنگ، یہ مختلف جو 3 شہر ہیں، ادھر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں لائی جائیں گی۔ اس کے حوالے سے جتنا بھی جو پلان ہے وہ پنجاب فشریز میں تیار کیا جائے گا، اور تیار کرنے کے بعد جو ہے ان 3 مختلف شہروں میں جو ہے وہ پنجاب فشریز کے مختلف پروجیکٹس تیار کیے جائیں گے، جن میں جو سب سے پہلے بات کی جائے تو فش پروڈکشن کے اضافے کے حوالے سے جو ہے مختلف پلانٹس لگائے جائیں گے، اور نئی قسم کی اقسام کی جو مچھلیاں ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے جو ہے وہ مختلف پلانٹس لگائے جائیں گے، تاکہ فشریز آئندہ آنے والے جو سال ہیں اس کے اندر مزید ترقی کر سکے۔ اور پنجاب حکومت کی جانب سے گزشتہ روز جو ہے وہ مکمل بجٹ پیش کیا گیا تھا، جس میں 16 کروڑ کے قریب جو رقم ہے وہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شکریہ آپ کا۔ وفاق کے بعد کی نگران حکومت نے بھی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ کاروباری افراد کا بجٹ کے حوالے سے کیا کہنا ہے، جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے، آپ کو مزید بتاتے رہیں گے، فضیل احمد سے بھی رابطہ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاق کے بعد پنجاب کی نگران حکومت نے بھی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ کاروباری افراد کا بجٹ کے حوالے سے کیا رد عمل آیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ حکومت نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریلیف نہیں دیا، کچھ تاجروں کے رد عمل کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مزید جانیں گے فضیل احمد سے۔ فضیل بتائیے گا۔ حکومت کی جانب سے مالی سال 2023-24 کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، جس پر جو انڈسٹری سے وابستہ تاجر ہیں، ٹیکسٹائل سے وابستہ تاجر ہیں، ان کی جانب سے بجٹ کے بعد شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی انڈسٹری کے لیے ریلیف نہیں دیا گیا، نہ ہی پیٹرول سستا کیا گیا، نہ ہی بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ انڈسٹری کے لیے کم کی گئیں۔ سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری میرے ساتھ موجود ہیں، عباس حیدر شیخ، ان سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی شیخ صاحب بتائیے گا، فیصل آباد کی تمام تر تاجر برادری کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا مطالبات تھے، کیا توقعات تھیں وفاقی بجٹ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ پوری دنیا میں اپنی شناخت رکھتی ہے، تو اس حوالے سے فیصل آباد کی تاجر برادری کو توقعات تھی کہ یہ انڈسٹری جو ہے، انڈسٹری کے حوالے سے ہمیں کافی ریلیف ملیں گے، مگر آپ دیکھیں گیس کی قیمتیں جو ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس ماہ جو ہے وہ 40% اضافے کے ساتھ بجلی کے بل، وہ گیس کے بل آ رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے یونٹ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پیٹرول جو ہے، جس طرح کم ہونا چاہیے تھا کہ رشین پیٹرول آ رہا ہے اور وہ اس سے کافی قیمتیں کم ہوں گی، اگر پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوتی تو میرے خیال سے مہنگائی میں کافی کمی آنی تھی۔ یہ ان کو چاہیے گیس، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں تاکہ ہماری انڈسٹری چلے گی تو مزدور جو ہیں ان کو روزگار ملے گا اور یہ ملک جو ہے خوشحالی کی طرف جائے گا۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے اندر خاص طور پر انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے تھے تاکہ انڈسٹری کا پہیہ چلتا تو مزدور کا روزگار جو ہے وہ بھی چلتا۔ شکریہ فضیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ادارہ شماریت نے مئی کے مہینے کی تفصیلی برآمدی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ٹیکسٹائل شعبے کے کامیاب اور بڑے سیکٹرز نٹ ویئر، بیڈ ویئر، ٹاول ایکسپورٹرز بہتر نہ ہو سکیں۔ نٹ ویئر 22%، بیڈ ویئر 28%، جبکہ ٹاول برآمدات 5% کم ہوئی ہیں۔ ریڈی میڈ گارمنٹس میں بھی 16.5% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ادارہ شماریات نے مئی کے مہینے کی تفصیلی برآمدی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ٹیکسٹائل شعبے کے کامیاب اور بڑے سیکٹرز نٹ ویئر، بیڈ ویئر، ٹاول ایکسپورٹس بہتر نہ ہو سکیں۔ نٹ ویئر 22%، بیڈ ویئر 28%، جبکہ ٹاول برآمدات 5% کم ہوئی ہیں۔ ریڈی میڈ گارمنٹس میں بھی 16.5% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹس کرتے جا رہے ہیں، بجٹ کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ ادارہ شماریات نے مئی کے مہینے کی تفصیلی برآمدی رپورٹ جاری کی ہے۔ ٹیکسٹائل شعبے کے کامیاب اور بڑے سیکٹرز بیڈ ویئر، ٹاول ایکسپورٹس بہتر نہ ہو سکیں۔ نٹ ویئر 22%، بیڈ ویئر 28%، جبکہ ٹاول برآمدات 5% تک کم ہو گئی ہیں۔ ریڈی میڈ گارمنٹس میں بھی 16.5% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ادارہ شماریات نے مئی کے مہینے کی تفصیلی برآمدی رپورٹ جاری کی ہے۔ ٹیکسٹائل شعبے کے کامیاب اور بڑے سیکٹرز نٹ ویئر، بیڈ ویئر، ٹاول ایکسپورٹس بہتر نہ ہو سکیں۔ نٹ ویئر 22%، بیڈ ویئر 28%، جبکہ ٹاول برآمدات 5% کم ہوئی ہیں۔ ریڈی میڈ گارمنٹس میں بھی 16.5% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ادارہ شماریات نے مئی کے مہینے کی تفصیلی برآمدی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، اس رپورٹ کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، ٹیکسٹائل شعبے کے کامیاب اور بڑے سیکٹرز نٹ ویئر، بیڈ ویئر، ٹاول ایکسپورٹس بہتر نہ ہو سکیں، کمی ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے۔ بلال بتائیے گا۔
बिल्कुल टेक्सटाइल बरामदात जो है वो ट्रैक पे आने के बजाय मजीद डी ट्रैक होती देखी जा रही हैं। नेटवेयर का शोबा, इसके अलावा बेडवेयर का, टॉवल इंडस्ट्री और रेडीमेड गारमेंट सब कुछ बरामदात कम हो रही हैं। अगर माली साल के 11वें महीने की रिपोर्ट देखें जो दारा शुमारिया ने जारी की है, सबसे टॉप पे रहने वाला नेटवेयर सेक्टर 22% खसारे में गया है। मई के गुज़िश्ता साल में $4,28 मिलियन के मुकाबले में इस रवां साल मई में $3,32,000 मिलियन कर चुका है। बेडवेयर में 28% कमी हुई है। टॉवल में जो है वो बरामदात खसारे में $52,000 मिलियन के मुकाबले में $87,000 मिलियन रही है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर 16% खसारे में गया है। $3,21,000 मिलियन के मुकाबले में $2,67,000 मिलियन का बरामदा रुक सकी है। कोई भी ऐसा सेक्टर बरामदात बढ़ रही हो और बढ़ता हुआ डॉलर जो है वो यकीनन तौर पर ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, अपने कंपेटिटिव कंट्रीज के अंदर जो है अपना हिस्सा जो है खोता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बता रहे थे कि बरामदी सेक्टर मंदी का रुझान है उसमें। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। मईशत पर बुरहानी कैफियत ने फैसलाबाद के सन्नतकारों को मायूस कर दिया है। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में मुसलसल 8वें महीने भी कमी का रुझान है। सन्नतकार कहते हैं सालाना बुनियादों पर 20% तक कमी लम्हा फिक्रिया है। यही सूरत हाल रही तो हमारा बैनुल अक़वामी खरीदार दीगर ममालिक की तरफ रुख मोड़ लेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। मईशत पर बुहरानी कैफियत के हवाले से टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में मुसलसल 8वें महीने में कमी रिकॉर्ड हुई है। सनतकार कहते हैं सालाना बुनियादों पर 20% तक कमी लम्हा फिक्रिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं शराज पर। शराज, बताइएगा। सनतकारों के लिए और सनती सेक्टर के लिए बुरी खबर यह है कि एक्सपोर्ट मजीद कम हुई है। सालाना बुनियादों के ऊपर अगर कंपेयर किया जाए और कंपैरिजन किया जाए, मुआवजा किया जाए, तो एक्सपोर्ट जो है वो 20% कम हुई है, जिससे वास्ता और बिल वास्ता एक्सपोर्टर्स हजरात जो है मुतासिर हुए। सनती सेक्टर की हद तक जो है वो बहरानी कैफियत के अंदर धंस चुकी है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना अब्दुल गफूर, जो कि एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, इस वक्त क्या सूरत हाल है एक्सपोर्ट की और सनती सेक्टर की? जी भट्ट साहब, हमने और तमाम टेक्सटाइल चेन जो है इन्होंने इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की थी कि गवर्नमेंट जो है वो कोई हंगामी बुनियादों पे ऐसा रिलीफ देगी कि मुल्क का कारोबार चलेगा। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हैं सालाना बुनियादों पर पिछले साल, इन्हीं सालों का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो 20% एक्सपोर्ट जो है वो हमारी कम हो गई है। अब एक्सपोर्ट के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली जितना भी आपका गारमेंट्स जाता है उस पर एम्ब्रॉयडरी होती है, बाकी सारे तमाम मामला हैं, उनकी वजह से हमारे कारोबार भी बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। और सूरत हाल ये है कि लोगों ने अभी से, ईद तो अभी काफ़ी दिन बाद है, लेकिन अभी से पिछले 10-12 तारीख से हमारी फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद होने शुरू हो गई हैं। बिल्कुल काम नहीं है। ऊपर से जो महंगी बिजली तो है ही है, लोड शेडिंग है, 5 से 6 घंटे बिजली जा रही है, उसकी वजह से काम चलाना इंतहाई मुश्किल हो गए हैं। इसलिए गवर्नमेंट को आज भी हमारी यही दरख्वास्त है कि खुदारा इन चीज़ों के बारे में सोचें, इन लोगों के बारे में सोचें। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा होती जा रही है, हम लोग खुद मजबूर हैं। हमने करोड़ों रुपए अपनी मशीनरी पे लगाया हुआ है, फैक्ट्रियों पे लगाया हुआ है, लेकिन हम उसको बंद करने पे मजबूर हो गए। उसकी वजह सिर्फ यही है कि साजगार माहौल नहीं है। ठीक है, साजगार माहौल नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त सनतकार इंतहाई परेशान है और हुकूमत वक्त से अपील करेंगे। शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। दूसरी जानब महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ही कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का बाइस बनने लगे हैं। प्रॉपर्टी मालिकान और एक्साइज इंस्पेक्टर्स के गठजोड़ से टैक्स चोरी का मामला सामने आ गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमैर असमत। उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जो है वही कौमी खजाने के लिए नुकसान का बाइस बनने लगे हैं। और इस हवाले से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफात सामने आए हैं कि फैसलाबाद में प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर और प्रॉपर्टी मालिकान या जायदाद मालिकान के गठजोड़ से कौमी खजाने को माली साल 2021-22 के दौरान करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाया गया। इस हवाले से फैसलाबाद में 2400 प्रॉपर्टीज़ ऐसी थीं जो कि शहर की मेन शाहराहों पर वाक़ थीं, मगर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टरों ने जो जायदाद मालिकान हैं उनके साथ साजबाज होकर और मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल करके उन प्रॉपर्टीज़ को छोटे रोड पे ज़ाहिर किया। एक्साइज एंड टैक्सेशन के कवानीन के मुताबिक जो 30 फुट से बड़े रोड थे उनको मेन शाहराहों में कंसीडर किया जाता है और वहाँ पे जो टैक्स के रेट हैं वो ज़्यादा है।
جبکہ 30 فٹ یا اس سے چھوٹی شاہراہوں پر واقع جو پراپرٹیز ہیں ان کو کم ٹیکس لگایا جاتا ہے اور ان کو ذیلی روڈ جو ہے اس کیٹیگری جائیدادوں کی لوکیشن غلط ظاہر کر کے 7 کروڑ روپے ٹیکس لگایا گیا ہے۔ عمیر بہت شکریہ آپ کا۔ عید قرباں سر پر آ گئی، جون میں بھی آدھا گزر گیا لیکن ٹوبا ٹیکسنگ میں محکمہ ریلوے کے ملازمین کو مئی کی تنخواہیں نہ مل سکی۔ ملازمین کہتے ہیں بر وقت تنخواہیں نہ ملنے سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مبشر حسن نقوی مزید بتائیں گے، بتائیے گا مبشر۔ ٹیکسنگ میں ریلوے ملازمین مشکلات کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ جون کا آدھا مہینہ گزر گیا لیکن ان ملازمین کو مئی کی تنخواہیں ابھی تک نہیں مل پائی ہیں۔ ان تنخواہ دار طبقہ کا یہ کہنا ہے کہ عید قربان بھی سر پر ہے، تنخواہیں نہیں ملی ہیں، بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی منقطع کر دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جو ریلوے کے ملازمین ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیں گا کہ آپ کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ عید کی آمد بچیاں دے کپڑے نہیں لے ہوئے۔ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ کہ ਸਾਡੇ ਮਸائل ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ۔ سر بجلی اور گیس کے بل کیسے ادا کر رہے ہیں؟ بجلی کے جو ہے نا ہمارا جو مبشر شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب چنیوٹ میں مردم شماری کرنے والے اساتذہ کو ادائیگیاں نہ ملنے کا معاملہ، درجنوں اساتذہ ڈپٹی کمشنر آفس میں سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کہتے ہیں چنیوٹ تحصیل کے 37 سپروائزرز اور 400 شمار کنندگان کو کروڑوں روپے کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں بابر منیر۔ بابر بتائیے گا۔ اس وقت چنیوٹ کے درجنوں اساتذہ ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر سراپا احتجاج ہے، جن کا کہنا ہے کہ ان سے جو ہے وہ جو ڈیوٹی ہے وہ الگ سے لی گئی ہے شماریات کی۔ اس کے علاوہ انہیں جو ہے وہ ابھی تک اس کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کی گئی، جس وجہ سے یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ اسی سلسلے میں مظاہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیوں بھائی جان احتجاج کر رہے ہیں، کیا مطالبات ہیں؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ محکمہ اسٹیٹ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی مردم شماری پہ لگائی گئی تھی، جس میں 37 سپروائزر ہیں اور 400 سم تھنگ انیموریٹر ہیں۔ تو ہم نے 2 مہینے ڈیوٹی کی ہے۔ فی بلاک ہمیں 25,000 روپے ملنے تھے اور ٹریننگ کے الگ سے ملنے تھے، پٹرول کے پیسے ہمیں الگ سے ملنے تھے، اور ہمیں تقریباً 1.5 مہینے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پیسے ڈی سی صاحب کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں، لیکن ہمیں 15 دن ہو گئے، سارا سامان واپس کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے ٹیبز وغیرہ باقی جو ضروری سامان تھا ہم نے اس حساب کو جمع کروا دیا ہوا، لیکن ابھی تک ہمیں پیسے نہیں مل رہے۔ آج ہم شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں سہولیات کی کمی، مریض خوار ہو گئے۔ میڈیکل لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے آئے مرد اور خواتین مشکلات سے دوچار ہیں۔ وسیم عزیز وہاں پہ موجود ہیں، ہمیں مزید بتائیں گے، بتائیے گا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں عملے کی کمی یا معاملہ کچھ اور ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی میڈیکل لیب میں جو ہے وہ صرف ایک ہی جو کاؤنٹر ہے اسے فعال کیا گیا ہے، جبکہ یہاں پر مرد و خواتین کی جو بڑی تعداد ہے جو ٹیسٹ کے سیمپل دینے کے لیے یہاں پر اس کاؤنٹر کا استعمال کرتی ہے۔ میرا کیمرہ مین عظیم احمد آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس ٹائم بھی مرد و خواتین جو ہے وہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کر یہاں پر جو ہے وہ اپنا خون کا سیمپل اور اسی کے ساتھ دیگر ٹیسٹوں کے لیے سیمپل دینے پر مجبور ہیں، جبکہ اگر رش زیادہ ہو تو گھنٹوں لائن میں انتظار کرنے پر بھی مجبور رہتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، مریض موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، مرد و خواتین کے لیے ایک ہی لائن ہے، کیا کہیں گے؟ سر میں تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر 2 لائنیں ہونی چاہیے، کیونکہ سب کی دی بہنیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، تو اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ ایک لائن عورتوں کی ہو اور ایک ساتھ مرد کی ہو۔ ٹھیک ہے سر، ایک مرد کی ہو۔ سر شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ ہوا ہے۔ دورے کے حوالے سے بات کریں گے عزادار حسین سے، بتائیے گا عزادار۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے چلڈرن ہسپتال میں جو نیو نیٹالوجی HDU2 وارڈ ہے اس کا افتتاح کر دیا، اور ساتھ ساتھ ویٹنگ ایریا جو کہ چلڈرن ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے بنایا گیا اس کا افتتاح کیا۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر موجود، ہم سے جانتے ہیں سر کتنے بیڈ پہ مشتمل اور کتنی لاگت آئی ہے اس کے اوپر؟ یہ 2 کروڑ روپے کا جی یہ اس پہ لاگت آئی ہے، لیکن جو آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے میں اس پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے CM صاحب آئے تھے یہاں پہ اس ہاسپٹل میں، رابطے انہوں نے وزٹ کیا تھا اور 2 چیزیں ہائی لائٹ ہوئی تھی۔ ایک اس میں تھا یہ تھا کہ ہمارے پاس نیچے جگہ موجود تھی لیکن انکیوبیٹر یہاں خراب پڑے تھے یا ان کی شارٹیج تھی اور بچے ایک ہی جگہ کنجسٹ کیے ہوئے تھے ہم نے، اور بیبی وارمر۔ تو سر نے ہدایت دی تھی اس وقت ان کو یہاں نئے لے کے آئیں ریپیئر کریں، تو ہم نے ماشاءاللہ سے 5 سے 6 ریپیئر کروائے ہیں، باقی 5 سے 6 نئے انکیوبیٹر اور نئے بیبی وارمر لا کے ایک نئی وارڈ بنا دی ہے۔
जिससे कम से कम 10 बच्चों के बेड ऐड हो गए हैं। फिर सीएम साहब ने पीछे जगह दिखाई थी, ये वो थी जब खवातीन नीचे फर्श पे रात को उनके पास बैठने की जगह कोई नहीं होती, वो लेटी होती थी। तो हमने एक लोकल डोनर से मिलकर यहाँ पे 2 फ्लोरों पे हमने अच्छा एक सीट बैठने का और लेटने का बंदोबस्त करवा दिया है, ताकि खवातीन जो माएँ होती हैं रात के टाइम वो आराम से यहाँ पे बैठ भी सकती हैं और सो भी सकती हैं। मरीज बच्चे जो है वो मुस्तफिद हो सकेंगे, ना सिर्फ मरीज बच्चे बल्कि इसके अलावा जो अज़हर हुसैन हमें बता रहे थे, शुक्रिया आपका। कल्लर कहार बस हादसा, कीमती जानों का स्याह। हादसात की रोकथाम के लिए डेप्यूटी कमिश्नर जंग के ट्रांसपोर्टर से मुलाकात हुई है। मुलाकात के हवाले से जानेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, बताइएगा। कलर कहार जो है वो वहाँ पर बस हादसा पेश आया, जिसमें झंग से ताल्लुक़ रखने वाले निजी ट्रांसपोर्टर की जो है उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया और कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। इस हवाले से एक जायज़ा इजलास जो है वो डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की सदारत में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें झंग से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौका पर इस बात का फैसला किया गया कि आज ही से वो तमाम तर गाड़ियाँ जो कि ज़िला से बाहर जाती हैं उनकी पासिंग होगी और फ्रेश पासिंग के बगैर जो है कोई गाड़ी ज़िला के हदूद से बाहर नहीं जाएगी। इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि जो मोटरवे का सफ़र करती हैं और ख़ुसूसन इस्लामाबाद का सफ़र करती हैं, जो साल्ट रेंज से गाड़ियाँ गुजरती हैं, उनकी फिटनेस के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हदायत जारी की गई है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम तर गाड़ियाँ जो हैं उनकी फौरी फिटनेस हो, और ये भी फैसला किया गया कि जहाँ पर भी मुतल्लिका ट्रांसपोर्टर्स या ड्राइवर्स की जानिब से जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया जाता, उनकी गाड़ियों को बंद किया जाएगा। ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस और रूट परमिट भी जो है वो कैंसिल करने की हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। इस पर मौका पर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आरटीए अंसर सगीर और डीएसपी ट्रैफिक समेत दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने यह वाज़ेह किया कि कहीं पर भी कोई लफ्ज़ रमजान अपडेट करने के लिए। अहम खबर दें आपको, ईद उल अज़हा की तातीलात के हवाले से ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान हो गया है। ईद उल अज़हा पर 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी। हफ्ते में 5 वर्किंग डेज वाले दफातर में 29 और 30 जून को ईद उल अज़हा की तातीलात होंगी। अहम खबर दे रहे हैं आपको छुट्टियों के हवाले से। ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान हुआ है। ईद उल अज़हा पर 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी। ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। ईद उल अज़हा पर 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी। ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान हुआ है। ईद उल अज़हा पर 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी। अपडेट करें आपको, ईद उल अज़हा पर 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात का ऐलान हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान किया जा चुका है। ईद उल अज़हा की तातीलात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ईद उल अज़हा पर 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी।